Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette séance, je voudrais vous présenter la concordance de l'imparfait et le passé composé. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Alors, commençons par la concordance au passé. Le passé composé أو l'imparfait بمعنى سوف نتكلم عن تناسق الأزمنة في الماضي. ما هي الحالات التي سنستعمل فيها l'imparfait وما هي الحالات التي يجب علينا أن نستعمل فيها le passé composé. وكتذكير للحصص السابقة la concordance au passé عند استخدام le passé composé on n'a pas de répétition لا يوجد لدينا أي تكرار للحدث. والترجمة في اللغة العربية لا تتضمن كلمة كان. أما عند استخدام l'imparfait on a la répétition بمعنى يوجد تكرار للحدث. والترجمة في اللغة العربية تتضمن كلمة كان. بعد التذكير بالحالة التي نستخدم فيها l'imparfait والحالة التي نستخدم فيها le passé composé، الآن نأخذ هذا الجدول الذي يتضمن الأفعال التي سنشتغل عليها في النص. إذن الفعل الأول connaître بمعنى يعلم أو يعرف. être يكون. arriver وصل. avoir يملك. faire يعمل أو يفعل. للإشارة فقط أن faire لديها عدة ترجمات مختلفة. étudier يدرس. prendre يأخذ. pouvoir يقدر أو يستطيع. souffler يهب أو ينفخ. annoncer يعلن يخبر. commencer بدأ. glisser ينزلق أو يتزلج. tomber يسقط. conduire يقود يوصل أو يسوق. sembler يبدو. souhaiter يتمنى أو يود. suivre يتابع أو يتعقب. apprendre يدرس يتعلم أو يكتشف. aimer يحب. ressembler يشبه. إذا لتقوية الرصيد المعرفي يجب على الطالب أن يحفظ هذه الأفعال عن ظهر قلب، لأنها أفعال متواترة وغالبا ما نجدها في النصوص الفرنسية. فحفظ المقابل باللغة العربية يساعدك على فهم معنى الجمل والنصوص. الآن نمر إلى عنوان النص الذي سنشتغل عليه. إذا عنوان النص Un hiver au Québec. إذا كيبيك هي محافظة توجد في دولة كندا. والنص هو كالآتي. إذا لدينا هذه الأفعال المكتوبة بالأزرق يجب أن نقوم بتصريفها. وهذه الأفعال يمكن أن تكون في l'imparfait أو في le passé composé. فإذا كانت الجملة التي سنقوم بترجمتها إلى اللغة العربية تتضمن كلمة كان فمعناه أن الفعل سوف يصرف في l'imparfait. أما إذا كانت لا تتضمن كلمة كان فإننا سوف نستعمل le passé composé. إذا لنبدأ على بركة الله. Avant de venir étudier au Québec يعني قبل أن أذهب للدراسة في كيبيك. Je ne connaître pas l'hiver لم أكن أعرف المعنى الحقيقي لفصل الشتاء. إذا هنا استخدمنا كلمة كان وبالتالي سوف نستخدم l'imparfait. Donc je ne connaissais pas l'hiver. على الطالب أن يكون ضابطا لكيفية تصريف الأفعال في l'imparfait. Donc je ne connaissais pas l'hiver. Je être donc très content de faire cette nouvelle expérience. كنت مسرورا جدا لخوض هذه التجربة. إذا هنا قلنا كنت مسرورا جدا. إذا نستخدم l'imparfait. J'étais donc très content de faire cette nouvelle expérience. Je arrivais à Montréal au mois de décembre. بمعنى أني وصلت إلى مونريال وهذا مكان يوجد في محافظة كيبيك.
إذا قلنا هنا وصلت. بما أنني لم أستخدم كلمة كان فإننا سوف نستعمل le passé composé. Je suis arrivé à Montréal au mois de décembre. Il y avoir déjà la neige et le temps être froid. إذا في هذه الجملة نقوم بعملية الوصف. المسافر يصف المكان عند وصوله. ونعلم أن الوصف من خصائص l'imparfait. Donc il y avait déjà la neige et le temps était froid. بمعنى أنه كان يوجد هناك الثلج والجو كان باردا. Dans les rues, il y avoir de la glace et on peut voir glisser et tomber. في الطرقات كان يوجد جليد. إذا نستخدم l'imparfait وهنا لا نقوم بالترجمة الحرفية للفعل avoir بمعنى يملك. Donc il y avait de la glace بمعنى كان يوجد جليد. Et on peut voir glisser et tomber si on ne fait pas attention. بمعنى كنا نتزحلق ونسقط إذا لم نكن نعير انتباهنا. Donc كنا نتزحلق ونسقط on utilise l'imparfait. Et on pouvait glisser et tomber si on ne faisait pas attention. إذا لم نكن نعير انتباهنا. Comme j'ai étudié à Trois-Rivières. Trois-Rivières هي جامعة توجد في محافظة كيبيك. Donc comme j'ai étudié à Trois-Rivières بما أنني كنت أدرس في هذه الجامعة. Donc on utilise l'imparfait. Comme j'étudiais à Trois-Rivières. إذا المسافر هنا يحكي بما أنه كان سيدرس في هذه الجامعة. عندما وصل إلى مونتريال هنا يكمل الحدث. Je prendre l'autobus pour me rendre à cette ville. إذا يقول أنه أخذ الباص. أخذ لا تتضمن كلمة كان. إذا نستخدم le passé composé. prendre تنتمي إلى لائحة الباقي وبالتالي نستخدم l'auxiliaire avoir. Donc j'ai pris l'autobus pour me rendre à cette ville. Le trajet être d'1h30 بمعنى أن المسار أو المدة التي استغرقها هي ساعة ونصف. إذا استغرق ولم نقل يكن يستغرق. Donc on utilise le passé composé. Le trajet a été. Donc être تنتمي إلى لائحة الباقي وبالتالي نستخدم l'auxiliaire avoir. Le trajet a été d'1h30 quand je arrivais dans cet autre endroit عندما وصلت إلى المكان الآخر. إذا لا يوجد لدينا ذكر لكلمة كان وبالتالي نستخدم le passé composé. Donc quand je suis arrivé dans cet autre endroit. هنا يقوم المسافر بوصف المكان الذي وصل إليه وبالتالي سوف يستخدم l'imparfait. Elle fait moins 22 degrés Celsius بمعنى كانت درجة الحرارة ناقص 22 درجة. Donc on utilise l'imparfait. Elle faisait moins 22 degrés Celsius. Le vent soufflait. البرد كان يهب. On utilise l'imparfait. Le vent soufflait très fort et on annonçait une tempête de neige de 30 cm pour les prochaines heures. بمعنى كنا نتوقع عاصفة بارتفاع 30 سنتيمتر بالنسبة للساعات المقبلة. إذا كنا نتوقع on annonçait l'imparfait. Donc on annonçait une tempête de neige de 30 cm pour les prochaines heures. Quelques heures plus tard, la neige commençait à tomber. الثلج بدأ بالسقوط. Donc on utilise le passé composé. La neige a commencé. Je prendre un taxi pour aller à l'université. إذا أخذت سيارة أجرة للذهاب إلى الجامعة. Donc on utilise le passé composé. J'ai pris un taxi pour aller à l'université. La voiture glissait et valsait dans les rues.
هنا المسافر يصف حالة السيارة. إذا السيارة كانت تتزحلق وتهتز في الطرقات. Donc on utilise l'imparfait. La voiture glissait et valsait dans les rues. Mais le chauffeur ne semblait pas avoir peur. ولكن السائق لم تكن تبدو عليه علامات الخوف. Donc on utilise l'imparfait. Le chauffeur ne semblait pas avoir peur. Il me conduire à ma destination. أخذني إلى وجهتي أو غايتي. Donc on utilise le passé composé. Il m'a conduit à ma destination. Et elle me souhaitait la bienvenue dans son pays. ورحب بي في بلده. Donc on utilise le passé composé. Et elle m'a souhaité la bienvenue dans son pays. Pendant les semaines et les mois qui suivent, يعني أثناء الأسابيع والشهور التي تبعتها. Et donc on utilise le passé composé. Pendant les semaines et les mois qui ont suivi. Je vais apprendre à aimer ce climat nordique. إذا تعلمت أن أحب هذا الجو الشمالي. إذا je apprendre, on utilise le passé composé. J'ai appris à aimer ce climat nordique qui oxygène le corps et l'esprit. الذي ينعش الجسد والروح. Vraiment, j'aimais voir la neige qui tombait et qui ressemblait à des diamants sur le sol. إذن حقا vraiment هي حقا أحببت رؤية الثلج. Donc on utilise le passé composé. J'ai aimé voir la neige qui tombait. الذي كان يسقط. Donc on utilise l'imparfait qui tombait et qui ressemblait. Donc on utilise l'imparfait et qui ressemblait. Depuis cette expérience, j'aime les verres au cubique. من خلال هذه التجربة أحببت فصل الشتاء في كيبيك. Ce cours d'aujourd'hui se termine. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt pour le prochain cours, Inch'Allah. Au revoir.